अस्सलामुअलैकुम सामीन। 21 मुहर्रमुल हराम है, 20 अगस्त है। आज की ख़बरों की शुरुआत कस्बा जलालाबाद के दीनी इदारा मदरसा अहसनुल उलूम के तालिब इल्म हाफिज़ मोहम्मद शादमान की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। इस तिलावत के लिए हम जनाब कारी उवैस कासमी गंगोही के शुक्रगुजार हैं। वहुवल्लज़ी अंशअ जन्नातिन मारूशातिन व गैर मारूशातिन वन्नख्ल वज़्ज़रअ मुख्तलिफन उकुलुहु वज़्ज़ैतून والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق